अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी तहरीक के मामले पर पीडीएम की दो बड़ी जमातों मुस्लिम लीग नून और जेयूआई के दरमियान इख्तलाफात सामने आए हैं। रोड कारवान का मामला है। मुस्लिम लीग नून रोड कारवान के लिए मानने के लिए तैयार नहीं है। ये बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है। जिम्मेदार जराए ने ये मुझे बताया है कि नून लीग कतरा रही है रोड कारवान से। अब मैंने जब मालूम किया कि क्यों नून लीग कतरा रही है, नून लीग क्या चाहती है, कहानी क्या है, इस हवाले से आज के व्लॉग में बताऊंगा। और आगे तहरीक का होगा क्या, तहरीक चलेगी नहीं चलेगी, या सिर्फ जलसे ही होंगे, या रोड कारवान भी होगा, इस पर बताऊंगा। लेकिन डिटेल में जाऊं तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त ज़रूर करूंगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं पॉलिटिकल वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो उसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, नून लीग, ये आपको याद होगा कि पीडीएम अनाउंस कर चुका है, मौलाना फजल रहमान अनाउंस कर चुके हैं कि एहतजाजी तहरीक जो हुकूमत के खिलाफ होगी उसमें रोड कारवान भी किया जाएगा। और नवाज शरीफ ने 51 जलसों का शेड्यूल भी रोड कारवान के लिए तैयार किया था। ये मैंने व्लॉग्स में बताया है कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में यानी रोड कारवान जाएगा तो हर शहर में छोटा मोटा जलसा होगा। तो वो 51 जलसे मुल्क भर में करने का प्लान तैयार किया था मियां नवाज शरीफ ने, और वो शाहिद खाकान अब्बासी को भेज भी दिया गया था कि ये इसको हतमी शक्ल देकर इसको शार्ट लिस्ट करके फाइनल किया जाए और फिर पीडीएम में इसकी मंजूरी दी जाएगी। लेकिन पीडीएम के 2 इजलास हो चुके हैं। कराची का इजलास हुआ था, उसमें भी ये मामला डिस्कस होना था और हुआ था, लेकिन उसमें भी फाइनल नहीं किया गया था। और उसके बाद अभी जो इजलास हुआ उसमें तो चलें इतना डिस्कस नहीं हुआ, क्योंकि परवेज़ मल्लक जो रुकने कौमी असम्बली हैं मुस्लिम लीग नून के, वो फौत हो गए थे, डॉक्टर एक्यू खान फौत हो गए थे। तो उनके इंतकाल की वजह से दुआए फातिहा करके इजलास ख़त्म कर दिया गया था। अब 18 अक्टूबर को इजलास होने जा रहा है। तो उस इजलास में इस मामले पर भी बातचीत की जाएगी कि रोड कारवान किया जाए या नहीं किया जाए। लेकिन मेरे ज़राए, कंफर्म ज़राए ये बता रहे हैं कि नून लीग रोड कारवान से भाग रही है, कतरा रही है। और मैंने जब मालूम किया कि भाई क्यों नून लीग कतरा रही है, क्यों भाग रही है रोड कारवान से, खर्चे खुर्चे का मसला है, कारकुनान इकट्ठे करने का मसला है, नून लीग क्यों आखिर नहीं चाहती, तो पता चला, कंफर्म ज़राए ने ये बताया कि नून लीग के जो 2 बयानिए हैं, 2 नैरेटिव हैं, यानी मफाहमत और मज़ाहमत, उसकी वजह से नून लीग मखमसे का शिकार है, तज़ब्ज़ुब का शिकार है। नून लीग का जो मफाहमती ग्रुप है, शहबाज शरीफ का ग्रुप, ख्वाजा आसिफ, हसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, ये सारे मफाहमती ग्रुप के लोग हैं, वो मुखालफत कर रहे हैं, वो आड़े आ रहे हैं, वो रुकावट बने हुए हैं कि रोड कारवान न किया जाए। क्यों रुकावट बने हुए हैं, उनका क्या मकासद हैं, वो यकीनन जो मियां जावेद लतीफ़ ने कहा था, आपको याद होगा कि नून लीग के अंदर एक ग्रुप है 5-6 सीनियर लोगों का जो एहतजाजी तहरीक को सबोताज कर रहा होता है, मियां नवाज शरीफ के बयानिए को, मज़ाहमती बयानिए को सबोताज कर रहा होता है। वो एजेंडे पर होता है, असाइनमेंट पर होता है, इस्टेब्लिशमेंट की असाइनमेंट पर। ये इशारा उन्होंने जिन लोगों की तरफ किया था वही लोग ये रुकावट बने हुए हैं। वो यकीनन इसीलिए रुकावट बने हुए होंगे ना कि इस्टेब्लिशमेंट की जो मियां जावेद लतीफ़ ने कहा कि असाइनमेंट पे होते हैं, उनको असाइनमेंट मिलती है कि जाओ जी, फैल जाओ और जाके पीडीएम के और मियां नवाज शरीफ के बयानियों को जाके सबोताज करो। एहतजाजी तहरीक को वो आगे बढ़ने नहीं दे रहे होते। तो वही लोग रुकावट बने हुए हैं। वो क्योंकि असाइनमेंट पे होते हैं, इस्टेब्लिशमेंट का फ़ायदा कर रहे होते हैं, इसलिए रुकावट बने हुए हैं। और हालांकि मौलाना फजल रहमान ने उनको कहा है कि भाई रोड कारवान इतना मुश्किल नहीं है, गाड़ियों में बैठे रहेंगे आप लोग और जिस शहर से आप लोग गुजरेंगे, काफिला गुजरेगा, उस शहर में कारकुनान
तमाम जमातों के, JUI के, नून लीग के, बाकी जमातों के, जिन जिन जमातों के उन इलाकों में कारकुनान होंगे तो वो वहाँ पे इस्तकबाल करेंगे, इंतज़ामात जमातें करेंगी, पार्टियां करेंगी, लोकल जो मकामी पार्टियां होंगी। तो मरकज़ी जो जमातें हैं उन पर इतना बहुत ज़्यादा कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो ये सबसे बेस्ट और आसान काम है कि भाई काफिला रवाना करें, रोड गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, शहर शहर घूमें फिरें और जलसे करते रहें, गाड़ियों में बैठे रहें। जहाँ पे रात स्टे करना हो तो वहाँ पे नाइट स्टे कर लें। तो ये आसान तरीका है, इसका कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये मौलाना ने उनको कन्वे करने की कोशिश की है, लेकिन नून लीग नहीं मान रही। तो अभी तक नून लीग और JUI के दरमियान रोड कारवान के मामले पर एहतजाजी तहरीक यही चलेगी जिस तरह चल रही है। रोड कारवान के मामले पर फड्डा पड़ा हुआ है। JUI तो चाह रही है, मौलाना तो चाह रहे हैं। ये तजवीज़ भी रोड कारवान की जो थी वो मौलाना की थी और नवाज शरीफ उस पर ऑन बोर्ड है। नवाज शरीफ, मरीम नवाज, ये लोग तो चाहते हैं कि रोड कारवान होना चाहिए। इसलिए ही तो नवाज शरीफ ने 51 जलसों का शेड्यूल तैयार किया था। लेकिन नून लीग की जो बाकी जमात है, जो मुखालिफ ग्रुप है, यानी मफाहमती ग्रुप, इस्टब्लिशमेंट का हामी ग्रुप, वो इसमें रुकावट बना हुआ है और वो ये चाहता है कि भाई सिर्फ जलसे करें और जलसे भी पंजाब में फोकस कराना चाह रहा है। पंजाब में फोकस का क्या फ़ायदा होगा? नून लीग को ही फ़ायदा होगा, क्योंकि पंजाब में JUI की जो जमात है उसका वोट बैंक तो इतना नहीं है जो नून लीग का है, या पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, JUP, शेरपाओ की पार्टी, या मेंगल की पार्टी, या अहले हदीस। ये जमातें इतनी तादाद में नहीं हैं पंजाब में जितनी नून लीग है ही नून लीग पंजाब में। तो जितने पंजाब में अभी फैसलाबाद में जलसा होने जा रहा है या मुख्तलिफ शहरों में जो जलसे होंगे तो उसका नून लीग को ही फायदा होगा ना। JUI को क्या फायदा होना है पंजाब में जलसे करने से? तो वर्कर तो मोबिलाइज होगा JUI का थोड़ा बहुत, लेकिन जो वर्कर है पंजाब में, लेकिन कोई वोट बैंक तो JUI का वहाँ पे इतना नहीं है पंजाब में। तो ये नून लीग ये चाह रही है कि पंजाब में ज़्यादा से ज़्यादा जलसे भी किए जाएं और जलसे ही सिर्फ किए जाएं, रोड कारवान न किया जाए, ताकि जलसे करने का जो नतीजा आए, जो रिजल्ट आए, वो नून लीग को मिले। तो इस पर फड्डा पड़ा हुआ है। इस पर अगला जो इजलास होगा 18 अक्टूबर का, उसमें भी मामला इस पर उठाया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान फिर कोशिश करेंगे कि नून लीग को कायल करने की, कि रोड कारवान पर नून लीग को लाया जाए। तो ये मुख्तलिफ इशूज़ वक्तन फ़वक्तन नून लीग और JUI के दरमियान, मौलाना और नून लीग के दरमियान आते रहते हैं, जिन पर नून लीग के हवाले से रिजर्वेशन पाए जाते हैं। फ़र्ज़ करें पार्लिमानी कमेटी जो है इंतखाबी इस्लाहात की, उसका मामला था, उस पर JUI मान नहीं रही, मौलाना मान नहीं रहे, लेकिन नून लीग हुकूमत के साथ मिल के मान के आ गई। जी हम तो हाजिर हैं जी पार्लिमानी कमेटी में बैठने के लिए, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने के लिए। तो मौलाना ने उस पर भी रिजर्वेशन अपने शो किए थे, नून लीग के साथ एहतजाज किया था। इसके अलावा भी PDM से पहले भी, PDM के बाद भी नून लीग ने अपने फैसले कुछ ऐसे किए हैं जिन पर मौलाना फजल रहमान इख्तलाफ रख रहे होते हैं, लेकिन नून लीग अलग पॉलिसी चल रही होती है। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला आपको याद होगा ना, तो उस पर नून लीग ने गैर मशरूत तौर पर, पीपल्स पार्टी ने भी और नून लीग ने भी गैर मशरूत तौर पर हिमायत की थी, वोट दिया था। मियां नवाज शरीफ आर्मी चीफ पर, जनरल बाजवा पर तनकीद करते रहे हैं ना नाम ले लेके। तो यही मियां नवाज शरीफ उस वक्त वोट क्यों दे रहे थे, उनकी पार्टी वोट क्यों दे रही थी जनरल बाजवा की एक्सटेंशन पर? वोट इन्होंने दिया। उस वक्त आर्मी चीफ पर तनकीद नहीं कर रहे थे नाम लेकर, लेकिन बाद में मियां नवाज शरीफ मुल्क से बाहर गए तो फिर उन्होंने चढ़ाई शुरू कर दी इदारों के सरबराहान पर। तो ये इस पर भी तनकीद की जा रही होती है। मौलाना इसके भी नकात रहे हैं कि भैया आपने वोट दे के आपने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। मरीम नवाज अभी भी वो कह रही हैं कि भाई ये गुनाह था और मैं शुक्र है गुनाह कबीरा में शामिल नहीं हुई हूँ।
یہ مریم نواز نے کہا تھا، ادھر جو حمزہ شہباز صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پارٹی قیادت کا فیصلہ تھا، اور میرا خیال ہے کہ یہ درست فیصلہ تھا اداروں سے متعلق، یعنی آرمی چیف کی ایکسٹینشن۔ تو چلیں اس وقت تو پی ڈی ایم نہیں بنا ہوا تھا، اتحاد اس طرح کا نہیں تھا، لیکن اپوزیشن تو تھی نا، ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن میں تھے، پیپلز پارٹی، نون لیگ، مولانا۔ لیکن اس کے بعد بھی آزادی مارچ ہو، ان دنوں میں پیپلز پارٹی، نون لیگ، مولانا ان کے ساتھ رابطے میں رہے، آن بورڈ لے کر چل رہے تھے، ان کے ساتھ مشاورت کر رہے تھے، رہبر کمیٹی بنائی تھی مولانا نے۔ لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی اپنے اپنے فیصلے الگ بھی کر رہے ہوتے تھے، جن پر مولانا کو ریزرویشن رہتے تھے۔ پیپلز پارٹی تو اب چلیں اپنا فیصلہ الگ کر کے پی ڈی ایم کے فیصلے نہ مان کے الگ ہو گئی، لیکن پی ڈی ایم میں تھی تو بھی پی ڈی ایم کے فیصلوں کی خلاف ورزی کی۔ یوسف رضا گیلانی کو اپوزیشن لیڈر جو نامزد کیا گیا تھا تو وہ پی ڈی ایم کے فیصلوں کی خلاف ورزی تھی، اس وقت پی ڈی ایم میں شامل تھی اور پی ڈی ایم میں طے کرا کے آ گئی تھی پیپلز پارٹی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے خلاف ورزی کی پی ڈی ایم کے فیصلوں کی، جس پر مولانا نے ان کو شوکاز نوٹس بھی دیا تھا کہ بھیا یہ کیا کر رہے ہو، پی ڈی ایم میں اتحاد میں شامل ہو، فیصلے ہوئے ہیں، متفقہ فیصلے ہوئے ہیں، آپ لوگوں نے اتفاق کیا ہے، اس کے بعد آپ مکر جاتے ہیں۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ، جس طرح خان صاحب کے لیے کہا جا رہا ہوتا ہے نا کہ جن اور بھوت اور یہ جو معقل اور روحانیت اور یہ جو باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں، جادو ٹونا، اس کی وجہ سے فیصلے تبدیل کرائے جا رہے ہوتے ہیں، اسی طرح نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے اسٹیبلشمنٹ، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جو جن بھوت ہے نا، جو جادو ٹونا ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہوتی ہے۔ جس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہوتی ہے کہ ان کا فیصلہ تبدیل کرا دیتی ہے، پی ڈی ایم میں اتفاق کر کے آتے ہیں۔ جس طرح عمران خان صاحب جو ہے، ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آرمی چیف کے ساتھ انہوں نے اتفاق کیا ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کے معاملے پر، بعد میں پھر جادو ٹونے میں حساب کتاب میں جن صاحب نے بتایا کہ جی یہ نہیں ہو سکتا، یہ کام ٹھیک نہیں ہے، تو اس کے بعد فیصلہ تبدیل کیا گیا۔ عمران خان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے، مارکیٹ میں ایک تھیوری چل رہی ہے، یہی بالکل آپ اسی طرح نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو سمجھیں، ان کا بھی جن بھوت ہے، ان کا بھی جادو ٹونا چل رہا ہوتا ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہوتی ہے۔ فیصلہ ادھر سے ایک کر کے آتے ہیں پی ڈی ایم میں، اور ادھر جا کے بعد میں نکلتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ جادو ٹونا کر دیتی ہے ان کے لیے، یعنی ان کے ساتھ رابطہ کر لیتی ہے اور پھر وہ تبدیل کر دیتے ہیں، یہ تاثر ہے۔ تو نون لیگ ابھی جو روڈ کاروان پر نہیں آ رہی، تو اس کے لیے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر یا اسٹیبلشمنٹ کو خود خوش کرنے کے لیے روڈ کاروان کے لیے راضی نہیں ہو رہی، اور ماضی میں بھی اس طرح کے جو اختلافی معاملات آتے رہے ہیں، جن ایشوز پر اختلاف ہوتا رہا ہے، یا پارلیمانی کمیٹی کو ہی لے لیں تو وہ بھی فیصلہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ ہو چکا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ انتخابی اصلاحات کے معاملے پر حکومت کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، یہ متفقہ فیصلہ تھا پی ڈی ایم کا۔ پی ڈی ایم کی مرکزی مجلس عاملہ بھی یہ فیصلہ کر چکی ہے، پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بھی یہ فیصلہ کر چکا ہے، پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی بھی یہ فیصلہ کر چکی ہے، لیکن اس کے باوجود نون لیگ چلی گئی اسپیکر چیمبر میں، اسد کیسر کے چیمبر میں، نون لیگ کے رانا تنویر اور مرتضی جاوید عباسی چلے گئے، کیونکہ انہوں نے جاری کیا۔ نوید قمر بھی تھے، جے یو آئی کی طرف سے بھی شاہدہ اختر علی کا نام آیا تھا، لیکن شاہدہ اختر علی نے تردید کر دی۔ پیپلز پارٹی بھی مکر گئی تھی، پیپلز پارٹی نے، شازیہ مری نے کہا کہ بھائی ہم کوئی اتفاق رائے نہیں کر کے آئے، لیکن نون لیگ اپنے موقف پر قائم رہی۔ نون لیگ نے کوئی تردید نہیں کی کہ ہم اسپیکر کے پاس نہیں گئے یا اسپیکر کے ساتھ اتفاق رائے ہم نے نہیں کیا، ایسی کوئی تردید نون لیگ کے رانا تنویر، مرتضی جاوید عباسی، شہباز شریف، خواجہ آصف یا نواز شریف، مریم نواز، کسی کی طرف سے بھی کسی قسم کی کوئی تردید نہیں آئی تھی کہ اسپیکر کے پاس نہیں گئے یا اتفاق نہیں کیا۔ تو اس پر مولانا نے ان کے ساتھ پھر احتجاج کیا، پھر مولانا لاہور بھی چلے گئے، شہباز شریف سے ملاقات بھی کی، ان کے ملاقات میں بھی ان کو روبرو یہ باتیں کیں، معاملات اٹھائے کہ بھیا یہ کیا کر رہے ہوتی ہو، پی ڈی ایم کا جو متفقہ فیصلہ ہے اس پہ تو قائم رہو، تو آپ لوگ ایک طرف ہمارے ساتھ ایک فیصلہ کر کے جاتے ہو، باہر نکلتے ہو حکومت کے ساتھ مل کے دوسرا فیصلہ کر رہے ہوتے ہو، تو یہ کس طرح کی پالیسی اپنائی ہوئی ہے۔
اس پر مولانا نے جو ریزرویشن شو کیے تو کہا جا رہا ہے کہ اب نون لیگ پھر لائن پہ آ گئی ہے اور نون لیگ اب پارلیمانی کمیٹی کا حصہ نہ بننے کے لیے قائل ہو گئی ہے. لیکن اب پھر نیا پھڈا جو ہے، نیا پنگا جو ہے وہ روڈ کاروان کا ڈالا ہوا ہے کہ اس پہ نون لیگ نہیں آ رہی، کترا رہی ہے. تو اگلے اجلاس میں جو 18 کو ہونے جا رہا ہے اس میں پھر معاملہ آئے گا. اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آئے گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. میرے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.